Mega mega love shoutout mga langga. Welcome back again on Black Knight Vlogs 2020. Dito kami ngayon sa Chamartin kasi gusto naman ng bata maglalaro kami ng bowling today. So namin ngayon bonding time with her. So there she is. Sasayaw daw siya. Ito, a station siya ng train station. So, nandito din yung pag gusto mo lumabas ng nag-i-echo. My voice is echo. Yan, guys. Wala siya. Sasayaw daw siya. Sumasayaw yan. Wait. Nahiya siya. Kasi may tao. So, ito yung maganda tong restaurant nito. So, sarado siya. Sa anong oras pa magbubukas yung Go! You can dance! Nag-ano siya nag-tiktok. Ay, pardon. Sabi niya, saan kita tinil medyo. Hindi ko alam na nasa sali pala ko sa TikTok niya. Ganun lang. Hindi ako tumas. And guys, so 4 o'clock pa 4 o'clock pa magbubukas yung nakachinilas ako. 4 o'clock pa magbubukas yung bowling. Dito na yung resto na yun. So, I don't know what time is it. 10 minutos. Sikat naman. Nasa... Ginawa ko hawak mo cellphone niya, oh. Kasi mag-tiktok siya. No. Nilay po ang narti pinagpunta kina. Ay! 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 Ay!
Pero, ¿por qué te ves así? Claro. No, chócalo. Pagod na. Natulungan. Pagod na maghawak ng cellphone mo. Aguanta. Oo, lagi na lang ganun. Always, no? What happened? Ay. Yeah. Sasayaw lang sa pag ginawa niyang Ito na video. Yeah. 4. so magbubukas na ata yun. Mga gaga namin dito, grabe. 888 yun guys, 888. Akala mo hindi mahirap ang hawak ng cellphone mo. Isang negosyo eh, hindi ka pag-army. No. Business natin yung dalawa. Sus! Pero nasa pagkakita. Natagpuso. Ya se me dio tu viajadito. Te viajadito. No sé, mi capricho. Si isa siya sa kapit mo. Que la vida son un rato. Y soy una para lo que yo quiero. No me aguanto. Si no lo logro. Ese tiempo no se vale. Me casé con una reina muy fácil. Claro, sí. Uy. ¿Dónde hay una mujer? Estamos tan solteros, no muéveme. Necesito unos medios, prima, sola me cuido. Ay, esta me encanta. Tú me gusta mucho y lo sabes. Como tú no existe nadie. Eso te roba. What time is it? Pero por mí te me puedes llevar. So, Y 48, yo que contigo. So, yo 12 no minutes miro pa. flores. so we shall have 12 minutes. Nadie me pone And como tú then- me pones. Rolling dance and burgers. So we're here. So I'm gonna show you guys. Where are we? Ano ito guys? Train station. Ano dyan? May ano kayo, ano, mga train. So dito. Ay! Tinawag ko yung cellphone ko. They're rolling. There. Naka-close kasi lahat eh. Yan yung bata. There she is. What are you doing? Hablando. Hablando de Are you tema. talking with? Jimena. Oo, ang chismis, no? Sí. So dito guys, so nandito yung ano nung falling. So hindi pa siya open, mamaya-maya pa siya. Here. Masabi may blurred yung aking cellphone. This is the one of the restaurants here na maganda ito kasi naka-close sila for vacation kasi na mga bakasyonan ngayon. Ayan na. So naka-close pa siya. Ito yung ng polling. So it's closed right now kasi magbubukas pa siya ng 4 o'clock. So sobrang ingat kaya nakasanda na. Angeline is there, sitting down. So yun, we are here sitting down, waiting.
Because very early. Yun ang ano namin. Tarde. Claro, pero demasiado pronto a las 12 estamos. Hope. A la 1 hemos estado, no a las 12. No. Ay, ya. O, kita mo? I'm tired, you know? ¿Y qué te crees que yo no? Empezamos mag-aaway na naman tayo. Dice que todo menos su amor. Juro que no quiero nada. Vale, pero voy a dar means, amor. que no, no quiero. No que me quiere, pues yo no te quiero. Ninguna Laki-laki niya ang grabe. Ang laki-laki niya! Dice, no me Sofía o Ang laki-laki ng Natalia. batang yan! Hindi naman tindihan yung sinasabi ko. Ang laki-laki mo! Ya lo sé, ya sé que soy grande. Naintindihan mo pala yun? Yeah, of course. Ay, no, your lipstick. Your lipstick. I don't have lipstick. Ay, nga pala. Pag ako na-copyright, Sin the tingnan. business. Sin the business. Parang taga. Para kami tukang Sele, dito. kapu. Taga na antay namin. Tagal-tagal-tagal. Oh, kaninong paa malaki? Sige nga. Oh. Yung may paa namin dalawa. Nakarubber shoes eh. Mira. Oh. Oh. No, vale. No vale. Oh, di ba? Oh, ano? Tengo Kaninong paa malaki? Yo. Oh. Mira. Ay. Laki ng paa niya, grabe. 36. Ang sa akin, ano lang yung paa ko, 36. 36. Ang sa kanyang paa niya, ano eh. 38 o 38. 38. Siyang paa ko is just only Dice, don't love me, 35.5 or 36. Ang sa kanya, 37 to 38. O, diba? Voy a ver a... Pwede ka kumantabi. Pwede ka kumantabi. No. Viéndote. Yo... Sobrang init, guys. Sobra. Vamos a poner musiquita. Wahay así. Ay, no, qué asco. Sí, mira cómo sus zapatos. Yo no quiero. Que sean pequeños, por aquí te puedes tatuar. Por aquí también, por aquí también. Pwede, di Que no, tutuwa. ya está. Gusto ko magpatato, guys. Pangalan Baby, lo niya. nuestro Ayaw niya. amistoso. Pero si tú quieres, cuando soy tu esposa. Ya se olvida, te lo había dicho. Te lo había dicho. Eres un deseo, eres mi capricho. Sí, tu capricho. Deja que la vida son un rato. Y si me la para, la tuya te la mato. Iba en la moto, haciendo algo de este tú eres el choco. Y tú eres el loco. Me casé con una reina Mufase. Mufase? Casa. Uy, una vez que se decía. No estás soltera, amor, no bienvenido. No necesito un hombre, yo sola, solo me cuido. Yan guys, thank you so much. Malapit sa magbubukas yung bowling. So, mga video na ako doon. Bye-bye. Say bye. Bye. Say bye. 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 Ay, ciao.